Izin untuk share screen ya Pak. Ya. Sudah muncul belum? Oke, sudah muncul. Oke. Ini final trim stabilitas di kapal yang tipe Restart 2900 fast tag. Ya. Desain Robert Allen. Oke. Ini kalau untuk pengetahuan saja ya Pak Andi, karena Ya. ini Ya. kalau kita pahami stabilitas ya, ini bakal panjang gitu. Iya. Iya, iya. Bakal panjang, terus nggak cukup waktunya. Ya. Jadi saya mau kasih eh, kasih informasi untuk Pak Andi Ya. ketika sebagai kru kapal atau sebagai kapten, ya, kalau sedang di atas kapal, terus baru pertama naik, belum mengenal tentang stabilitas kapal itu atau konstruksinya, itu kita buka aja buku stabilitas, final trim and stability book. Umumnya ada di di kamar kapten atau di kamar chief engineer ya. Ya. Nah, kalau nggak ada itu tanya sama owner. Karena tanya sama owner nanti dikasih tunjuk. Ya. Terus bagian mana yang kita harus tahu? Yang kita mestinya tahu itu ada eh, di halaman di sini Pak, di halaman 14 di tulisan note to master. Ya, catatan Ya, master. ya, notes to master atau catatan untuk nahkoda. Nah, Ya. jadi bagian note to master ini minimal kita paham per chapternya. Ini kan ada bagian-bagian, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 Ya, ya. 7. ya. Minimal salah satu aja lah. Jangan kalau mau semuanya nggak apa-apa, lebih bagus, tapi jangan semua dari general sampai yang capacity. Nah, itu ya boleh-boleh saja, cuman nanti bahkan lama gitu kelasnya. Ya, ya. Bakalan saya pun Ya. memahami cuman bagian ini saja, not to master itu. Itu kalau memahami di sini kita sudah masuk ke ranah konstruksinya kapal, pembuatan kapal, desain kapal, terus bukan lagi ke olah. Ya. Kalau ini masih ke not to master, ini bisa digunakan untuk jaga-jaga untuk pengetahuan kalau kita ingin olah gerak kita aman. Halaman 14 kita buka. Apa sih isinya halaman 14 itu? Halaman 14 seperti ini aja. Nah, ini aja keterangan
The stability booklet is based on the inclining experiment report performed on February 18, 2020. Jadi stability book ini sudah karena final, tulisannya kan final ya Pak ya. Ya. Di buku stabilitas itu ada namanya revision itu banyak. Nah ini kalau seperti ini sudah final berarti dia sudah pernah uji coba tentang dari kelasnya sendiri. Kelas dari kelas terus dari owner pembuat kapal juga ya, dari galangannya kan. This stability document is in compliance with the following. Stabilitas booklet ini compliance dengan aturan-aturan IMO Intact Stability Code 2008 General and Weather Stability Criteria ABS rules for building and classing steel vessel under 90 meters, karena kapal ASD kan 90 meter Pak ya. Jadi ikutnya kalau kelasnya pakai ABS, kalau di kapal yang ini saya gunakan untuk sebagai contoh ini kebetulan kelasnya pakai kelas ABS. Jadi aturannya kalau aturan kelas itu kan beda-beda ya. Nah, ada yang NK, Rina, itu bisa dicek sendiri-sendiri, aturannya beda-beda. Nah, ini mengacu pada ABS rules for building and classing steel vessel under 90 meters. Karena kapal kita itu takut di bawah panjangnya di bawah 50 meter atau di bawah 90 meter, jadi ikut aturan ini. Part 5 chapter CH ini singkatan dari chapter, bukan channel ya Pak. Channel. Oh, chapter ya. Ya, chapter 11 ya. Chapter 11 Appendix 1 Intact Stability Guideline for Towing Vessel, untuk kapal towing. Terus ABS Rules for Building and Classing Offshore Support Vessel. Ya, Part 5 Chapter 4 Appendix 1 Intact Stability Requirement for Firefighting Operation. Part 5 Chapter 13 Section 4 Intact Stability Requirement for Escort Operation. Jadi di sini di highlight pertama untuk towing, kedua untuk firefighting operation, ketiga untuk escort operation. Kapal ini ya, kapal yang digunakan contohnya. Ya. It must be emphasized that the condition provided in this booklet are only be regarded as guideline conditions. Immediately before the start of a new voyage, the master has therefore to determine the vessel's trim and stability to ensure that all requirements concerning the stability are fulfilled. Ya. Di sini secepatnya sebelum melakukan voyage pertama, master harus therefore to determine the vessel trim and stability, untuk memastikan semua hal yang mengizinkan untuk stability fulfilled. Nah, ini ada kategori lagi Pak, maksudnya untuk kategori untuk towing condition, escort condition ya. Ya. Halo, ini. Saya bangun. Nah, jadi
for towing condition when engaged in towing. When engaged in towing, jika sedang melakukan towing, large external healing moment may be applied to the tug, especially of the tow lead from a large angle with the horizontal axis of the tug. This condition will be further aggravated in adverse condition of weather and tide, and could produce a dangerous condition, which might eventually result in the tug capsizing. Untuk mencegah hasil kapal takut kapsize atau terbalik. At the commencement of a tow, it is important to ensure that the load placed upon the tow line and towing wheels is applied gradually. Ya. Untuk memastikan semua towing yang diperlukan, memastikan kapasiti kekuatannya sudah memenuhi load placement upon the tow line and towing wheels is applied gradually. Sudah terpasang secara berkala. Particular record being taken of the relative thrust of the tug and the resistance of the tow. Terus ini Oke, nangis. baru bangun. Iya, baru bangun, Pak. Ada Kelihatan. Enggak dengar. Oke, yang selanjutnya ini Pak untuk yang for escort condition ya Pak ya. ya. Untuk escort condition boleh dibaca Pak untuk for escort condition kelihatan ya. Tar. Nah. Oke. For escort condition, great Ya. care needs to be taken during escorting due the high force and heel angle involved. The escort speed, loading condition of the tug, maximum tow line force, and maximum heeling angle low during escorting are all important and are addressed in Appendix A. Please refer to Appendix A. Guidance note for escort operation. Before performing escort operation, refer to section 207 for class escort stability criteria. Note, during escort operation, the water ballast tank should be kept empty.
Untuk maksudnya ada ini Pak. Jadi untuk maksud dari ini ya itu kan escort, masuk escort itu untuk kondisi pengawalan. ya Yang perlu diperhatikan diberikan kepada gaya sudut kemiringan, gaya yang sudut tinggi dan sudut kemiringan selama pengawalan. Kecepatan pengawalan, kondisi pemuatan kapal tunda, ya, itu gaya tali tunda maksimum berapa, dan sudut kemiringan yang kemarin dibahas tentang plakat itu kan. Nah ya itu pas waktu escort kita shift-nya acuannya pakai itu. Semuanya itu dia adalah penting untuk mencegah kapal itu terbalik atau capsize. Dan dibahas dalam lampiran alfa. Ya. Nah ini kalau untuk ada note-nya itu selama escort operation, water ballast tank should be keep empty atau should be keep kosong. Ini kalau empty itu ini Pak ya. ya Kalau di saya kerja di harbor ya ya diisi setelah ini. Ini kayaknya untuk pas uji coba nanti. Ya. Tapi pada ini kalau diisi ballast water. harus kondisi full ya, enggak? Kondisinya sudah aslinya kalau dalam kondisi ballast water kosong itu kan Mas yang bisa ngerasain kan yang bawa ya Pak. Oh ya, iya ya. Ya kalau dirasa oh ini kapalnya terlalu ringan, terlalu apa, rollingnya terlalu apa, butuh balas. Nah itu baru kita isi. Oh gitu. Gitu sih. Iya ya. Nah terus ini untuk penjelasan tentang train. Terus masuk ke good seamanship ini Pak. Good seamanship. Ya, compliance with the stability criteria does not ensure immunity from capsizing nor absolve the master from these responsibilities. The master should therefore exercise prudent judgment and good seamanship regarding the season, weather forecast and navigational zone, and should take appropriate action as to speed and course depending on the prevailing circumstance. Before a voyage commence, care should be taken to ensure that any sizable pieces of equipment have been properly stored and or laced to minimize the possibility of both longitudinal and transfer shifting due to rolling and pitching acceleration while at sea. A ship when engaged in towing operation should not carry deck cargo, except that a limited amount properly secured, which would neither endanger
the safe working of the crew on deck nor impede the proper functioning of the towing equipment may be acceptable. Jadi untuk pada saat kapal escort, kapal manuver sebaiknya Ya. tidak punya muatan tambahan di belakang dek, kecuali tambahan muatannya itu ringan ya Pak ya, ringan. Ya. Contohlah muatannya itu ringan, dampra atau fender kayak gitu, Ya, atau ya. oli. Nah, boleh Oli ya. oli cuman beberapa aja, terus dikondisikan terus dilasing gitu. Ya. Nah, ini Ben. GA. download, iya, converting point. Konstruksi bangunan. Kalau ini untuk perfecting ya Pak ya, untuk Iya, iya. VV-nya seperti ini. Iya, iya. Iya, langsung deh. Untuk semuanya ini orang-orang dock biasanya atau Ya. superintendent. Kita Ya. sebagai operator yang wajib kita pahami tadi yang not to master. Ya. Sama biasanya kalau di halaman ini Pak, ini harus. Apa itu? Nah ini yang kita staples yang kemarin itu pasti Oh iya ada ini ya. staples ini. Ya. Oh iya ini. Nah ini staplesnya kemarin kan. Iya. Ya ini kemarin. Ya, khusus untuk kapal yang dinaiki beda-beda. Oh gitu ya. Recommended ya beda-beda, nggak semuanya sama. Tergantung dari stabilitasnya masing-masing. Iya, iya. Nah, masih hafal kemarin? Ya, Angel. Ya. 12 derajat. Jadi rated escort speed-nya 10 knot. Ya. Lalu untuk kemiringan, ketika kemiringan normal, ini kan ada arrival condition dan departure condition. Oh iya. Oh iya beda ya arrival sama departure. Ya. Nah, kalau departure, nah normal 12.0, kalau 12.0 itu kondisinya mungkin bahan bakar sudah full, ya fresh water sudah full, ya. Itu kondisinya full, tank diisi.
sesuai dengan reference ini yang ditunjukkan tadi, alpha primary trim and stability book. Nah, terus ketika perjalanan dipakai mungkin beberapa, nah, itu akan mempengaruhi heel angle zone untuk kapal ketika arrival, karena kan air tawar dipakai, Ya, terus konsumsi. bahan bakar juga dipakai, jadi akan berkurang, Ya. akan mempengaruhi heel angle. Jadi normalnya lebih ditambahin 6 poin. Lalu untuk sektor load forward towing sama 45, 90 depan. Nah, ini aja sih Pak untuk yang perlu diketahui soal master, not to master dalam stabilitas book. Yes. Kira-kira penting nggak Pak untuk dipelajari ini? Ya juga penting juga sih stabilitas. Biasanya kalau otoritas itu tanya GA itu mesti itu. General arrangement itu. General arrangement. Ya, umumnya itu. Ya, bangunan kapal itu mesti itu tiap naik mesti tanya. Ini sudah belum pernah kita bahas Pak ya? Kalau yang ini kayaknya belum yang ini. Nah, Kemarin ini aja kebakaran itu kemarin. Ya. Belum. Fire. Nah, jadi abandon ship, prosedur action card-nya seperti ini Pak umumnya. Sound emergency signal. Emergency signal apa Pak? Suara ini ya, signal darurat. Ya, emergency signal, general alarmnya Pak. Emergency signal. Nyala terus menerus. Itu nyala terus menerus, continuously ringing, itu fire on board. Fire ya. Ya, fire on Sound board. emergency signal. Sound emergency signal itu 7 kali pendek, 1 panjang. Sama kayak abandon ship, cuman kalau abandon ship kan kita nggak bisa langsung tiba-tiba dengar alarm abandon ship, terus habis itu kita langsung lompat ke air kan. Nah, harus follow by verbal order dari master. Pak Master sudah bilang tinggalkan kapal ya, baru kita sudah persiapan untuk launching live raft dan segala macam. Bukan langsung meninggalkan kapal, langsung lompat satu-satu. Nggak ada komando. Iya, siapa yang suruh lompat ke laut? Biasanya kalau meninggalkan kapal juga kapten yang terakhir, atau biasanya kapten nggak ikut meninggalkan kapal. Ini ada dibagi dua step.
immediate sama continue. Immediate actionnya inform crew ketika sudah raise the emergency signal, inform crew to master station at abandoned ship station. Habis itu sound appropriate signal on ship whistle 7 short blast and 1 long blast lagi. Terus use DSC to send distress followed by regional terminal Mayday. Designated crew collect pop, SAT, portable radio, battery, pyrotechnic, blanket, water, and extra food. Nah itu sudah kalau biasanya di drill sering latihan keadaan darurat tuh tujuannya untuk melatih kru biar paham tentang tindakan-tindakan immediate sama continuous. Kadang kalau ikut master list saja, kadang kru juga masih bingung. Oh ini saya suruh ambil apa, disuruh asis. Tugasnya apa? Nah, tugasnya apa kan ikut dari master list. Ya. Crew to master wearing correct PPE, abandonment, life jacket, warm clothes, and immersion suit. Warm clothes artinya pakai celana panjang, pakai sepatu, minimal pakai PPE. Untuk immersion suit untuk di area dingin. Standby immersion suit. Nah, untuk follow up continue-nya, crew mastered and accounted for at the same master station. Jadi kru-nya berhitung sesuai jumlah atau enggak, ada yang ketinggalan atau enggak. Nah, setelah itu aktifkan EPOB. EPOB-nya diaktifkan, terus ensure left raft painter line, tahu Pak? Left raft painter line. Ya. Kayak pernah dengar saya. Left raft painter line. Jadi left raft itu kan ada weak link sama painter line. Weak link dan painter line. Biar mudah pemahamannya. Ada dibagi dari bagian luar, terus bagian dalam. Kita kalau yang bagian luar itu kan live raft itu tabung fiberglassnya, tabungnya, ya. Terus belt, sabuk pengamannya, terus hydrostatic release HRU, ya. Terus David Shackle pengait yang digunakan untuk menurunkan live raft biasanya kalau ada David Shackle-nya. Boarding ladder, ya, itu untuk bagian luar.
Hah? Ya. Ini Pak ya, yang untuk level bagian level. Oh ini. Nah, ini kan ini HRU. Nah, untuk Ya, HR. ya. Nah, yang namanya weakling itu yang ini Pak, weakling. Yang warna merah ini. Ini Oh, weakling. Weakling ini. Weakling akan ini kan kalau HRU-nya kan dalam kedalaman 3 meter dia akan memutuskan tali ya. ya, Nah, ya, habis memutuskan tali kan levernya akan buka. buka. Terus Ya, tapi masih terkonek sama weakling. ini weakling, kerangka kapalnya juga eh David David Lever. Ya, Terus kalau ini weaklingnya itu kedalaman 4 meter dia baru akan rusak, retak sendiri dia. Makanya kalau dia kedalaman 4 meter itu dia akan retak, putus, pecah habis itu akan keluar sendiri. Nah, namanya pointer line ya itu ini Pak. ya, mana? Ini Pak. Sebelah kanan. Oh itu ya. Ya, ya, ya. Ujung Ya, ya. tali kecil Ya ya, deh, tali tahu kecil. tahu. Nah, ini pastikan pada saat sebelum launching sudah posisi terikat di bagian kapal railing yang paling kuat atau strong point-nya. Ya, Nanti ketika sudah launching, sudah terjun, kita tinggal tarik dulu, habis itu dia akan mengembangkan. ya, ya. Kalau di kapal saya kemarin yang itu yang apa samping itu nggak diikat, dia cuma di itu aja. Berarti salah, berarti kemarin orang rep-repnya. Yang Yang ini samping ya Pak itu ya? nggak diikat. Yang ini? Yang bukan yang samping, Yang samping. yang ujung itu loh. Ini Tali, tali yang ujung. yang warna hitam. Yang bawahnya si safe, tulisan si safe itu. Ya Oh itu. ini pointer lainnya. Painter lainnya nggak diikat dia kemarin saya lihat cuma di itu aja ditaruh di deck nggak diikat. Oh itu kalau diikat pas waktu emergency aja Pak. Oh gitu. Iya. Oh, Nah jadi saya kalau kirain harus diikat terus, enggak ya? enggak, kalau standby ya dibiarkan gitu aja. Oh gitu ya. Oke berarti sudah benar. Iya. Iya. Hmm, uh, include for boarding, ownership, claim the level of common sudah. Ini setelahnya
itu proses kalau sudah ngembang levelnya, proses naik ke level itu semua. Ya. Ini blackout. Blackout berarti apa, Pak? Kondisi mati ya, blackout. Blackout ketika kondisi dua generator mati. Ya, blackout. Blackout tidak ada aliran listrik atau suplai listrik dari ke kapal. Check for position. Nah, apa yang kita lakukan ketika blackout? Ketika kapal underway atau kapal sedang escort atau kapal sedang sailing, check for position of other vessel in vicinity. Lalu cek navigational hazard in vicinity. Kalau ada navigation hazard terdekat, itu kita cek. Nyalakan general alarm emergency station. Lalu informasikan ke vicinity if vessel is not under control. C, not under control. Ya, not under command atau not under control. Yang perlu dilanjutkan ketika setelah immediate action itu switch to emergency bridge control and if operational maneuver away from any hazard. If possible, request assistance from other vessel. Jadi kalau kapal blackout and nggak bisa dikendalikan, Ya. sudah drifting aja, berarti cek kondisi secara berkala, bahaya-bahaya navigasi yang ada. Lalu kalau ada kapal terdekat, kapal takut, ini informasikan untuk minta bantuan ya. Ya. Terus prepare the anchor for let go anchor. Jadi kalau sudah mendekati bahaya, misalkan dekat dengan pulau atau dekat dengan kapal, udah let go anchor aja. Let go anchor. Jika kedalaman water is suitable and navigational station permits, jika kedalaman mengizinkan dan navigasi sekitarnya sesuai. Assess prevailing weather, current and drift condition. Kita pastikan, kita hitung arah angin, terus prediksi arus. Ketika drifting itu pastikan kita nggak dekat dengan area dangkal, buoy, beacon, ya, atau navigational lainnya. Terus naikkan
NUC command, and not under control, and not under command. Kalau malam hari, kalau siang hari, by ini save code. Save code. Ya. Habis itu Save code. switch to VGF 16 applicable GMDSS channel where appropriate transmit Mayday, and pen. Location this issue and reflectly. Terus follow up-nya, ya follow up, kita perlu follow up kemana aja, catat waktu blackout-nya, ya posisi, lalu dan masukkan ke deck engine logbook. Informasikan ke local management atau shore management kapal kita. Habis itu sesegera mungkin lapornya. Nah, complete incident report. Buat incident report in the safety management system. Itu harus dibikin. Kalau terjadi blackout. Switch to VGF 16 and applicable GMDSS channel and transmit emergency message as relevant. Setiap kita habis kirim transmit Mayday, pen, kalau masih blackout, kita catat jam berapa kita nulis pesan. Atau kita jam berapa kita laporan. Ya, ini untuk blackout. Ini sudah pernah saya kirim Pak ini. Untuk yang itu kayaknya sudah, Mas. Iya sudah. Semuanya udah ya file-file. Belum. Kemarin cuma dibahas di itu aja. Nggak ada ini. Ya saya. Tak kirimkan ya Pak Andi ya. Ya siap. Boleh. Ini ada 18 halaman. Nggak apa-apa. Siap. Saya kirimkan. Siapa? Seperti apa? Pakai telinga. Apa? The app. Sudah saya kirim Pak Andi, dicek. Sudah masuk Pak Andi ya? Mau ini enggak?
Sudah masuk Pak Andi? Ya, masuk. Itu ya. Hah? Itu ada sekitar 18 page ya. Ya, 18. 18 halaman. Kucing. Ini ada yang namanya cyber security, Pak. Cyber. Ya. Ada action card-nya itu namanya cyber security. Oh ini. Bukan. Nggak ada kan? Helikopter Untuk apa itu, operation. Mas? Cyber security itu. Nah, ini yang cyber incident aja. Oh. Ya sama kayak cyber security. Jadi cyber security itu ketika kita di atas kapal kan kita pakai biasanya wifi kapal. Ya. Wifi. Atau enggak internet kita ya. Itu kalau perusahaan-perusahaan munafik itu biasanya ada yang hacker-hacker yang ini Pak. Ya biasalah sama kayak kita masyarakat biasa itu. Dia ngirim phishing email, email pancingan, email palsu untuk kita ngeklik link itu, habis itu Ya. link itu akan ngontrol kita punya HP. Nah, gitu. Phishing emailnya kayak. Nah. Nah, ini action card ini untuk melatih untuk kru agar tahu tindakannya apa kalau kalau sudah ada maksudnya kalau sudah ada serangan seperti itu dari hacker ya. Yang paling terpenting adalah pertama itu keselamatan kita pas waktu bermanuver sebenarnya. Karena pas waktu ini Pak, kapal dikendalikan oleh hacker itu semuanya peralatan bridge itu bisa, kalau yang sistemnya sudah terbaru itu pasti sudah kena
hijacking, sudah kena retas semua. Oh ya. Nah, kadang haluannya itu sudah bisa berubah-berubah sendiri. Kita kontrol. Ya. Nah, Oh, juga. nah, saya kasih video ya. Nah, itu kalau kita, apalagi kalau ada kru yang sering main slot, main judi online, ya. Ya. Nah, itu kalau judi online itu rawan sekali ya, virus masuk. Virus. Banyak peretas-peretas yang masuknya dari situ. Jangan sampai kru itu pakai wifi yang dibuat satu LAN atau satu kabel dengan peralatan navigasi. Itu nggak boleh. Oh, Ya. iya. Berarti khusus buat ini aja ya, operasional. Betul. Ya. Buat operasional. Terus habis itu kalau flash disk, Pak, komputer kapal dan komputer pribadi itu jangan disamakan. Kayak Oh, contoh komputer kapal ya khusus buat kapal. ya. Ya. Oh, Terus tempat colokan flash disk itu kalau bisa dikasih lock, dikunci, biar nggak sembarangan orang yang nyolokin flash disk. Kadang ada kontraktor, dia alasannya, Pak, saya boleh ini minta tolong nge-breakdown dokumennya ada iya. di flash disk ini. Oke. Ada di flash disk itu. Bilang aja, dokumennya ada nggak softwarenya, kirimkan aja softwarenya lewat email. Udah, jangan lewat flash disk, nyolokin flash disk gitu. Iya, betul. Itu nggak boleh. Itu paling ini mencegah buat terjadinya cyber attack. Itu kalau ini loh Pak, kalau misalkan dibajak sama hacker itu kapal, contohnya kapal yang mana itu, Hyundai apa itu ya, Hyundai apa MOL itu yang kapal kontainer Ini besar juga itu. ya, ada kejadian juga ya. Ya kejadian, karena kejadiannya dia pas waktu passing di Suez Canal, dia kan ngeblokade jalan Suez Canal itu Pak. Nah, Oh, nah kalau itu saya kalau tahunya dari diinvestigasi, ini, dari film aja, film Speed 2 itu yang kapal itu kan. Itu kan dibajak juga itu. ah, Kayak ya ini sama, lewat cyber itu dia mengendalikan. iya. Jadi terus jangan nyebarin password sembarangan, kayak password, contoh password passwordnya itu ditulis di samping laptop kayak gitu. Itu jangan. Oke. Terus Iya. passwordnya di password yang mudah ditebak kayak gitu, nah itu jangan. Iya. Ini saya ini ada video, muncul nggak Pak? Ya, muncul. Coba.
Ini ada suaranya? Ada. Ada. Ayo, Mama. Nah ini kan dia ada phishing ya, phishing email ya. Dia ngeklik, Ya. masukin flash disk. Ya, dia lewatnya ini Pak, aplikasi chat, aplikasi peta. Terus habis dari download, dimasukin ke alat navigasi, chat router. It worked. The USB drive is now plugged in and the back door is open. The file is camouflaged as a normal ActiveSoft chart update. I made sure it looked really legitimate. Logo, layout, sender's email address, everything. Okay, excellent job, Veronica. That's even better. All right, I think we got what we want. He just did what he thought was common procedure. Uh-oh. Bad practice. Breaking in shouldn't be that easy. Cybercrime is a rapidly growing threat to almost all aspects of modern life, and the shipping and offshore industries are no exception. Prior to the digital era, safety of the ship was primarily measured by seaworthiness and physical integrity. Today's fleet, however, with the growing complexity and services provided from shoreside networks via the internet, onboard systems are increasingly vulnerable to cyber attacks. Safety of the ship has entered a new dimension. As the global maritime community, ports, vessels, and facilities are increasingly connected to and dependent on computer systems, the consequences of a cyber incident can be significant. A recent survey revealed that over 50% of all shipping companies worldwide have already fallen victim to various cyber attacks, a trend that is rapidly growing. Cyber attacks and cyber spying can be performed by almost anyone, as many of the hacker tools are readily available on the internet. So cybersecurity is much more than a simple technical fix that solves all problems. It is just as much a question of culture and attitude as it is technology. It should therefore be a core part of any business, and successful strategies will require changes to organizational structures and mindsets of all seafarers. One of the most common forms of cybercrime is social engineering, which is the art of manipulating people into revealing confidential information that can be used to gain unauthorized access to personal or company systems. Okay, time to go fishing. All right. So we prepared some fake emails for the rest of the crew, sent from the shipping company, asking them to verify critical information like usernames and passwords and bank information. All marked as urgent, of course. Perfect. Phishing emails are, as always, top-notch. Let's just hope no one looks too closely at where they lead. So-called phishing emails is a widely used method, asking you to click on a link, and because the email seems to come from a trusted source, you follow the instructions provided. If the spelling is dodgy, it's a true sign of a fake, and you will probably react to it. But today, hackers are becoming more and more sophisticated, and by the time you realize that something is wrong, it is usually too late. Your information, be it usernames, passwords, personal ID, credit card information, or even bank account details, is collected and may be sold to the highest bidder on the dark web, or they use it themselves in targeted attacks.
And as an alternative to emails, we can use almost any kind of mobile device. Like tablets and smartphones. And if a phone that we have infected is plugged into a company computer for charging, it's enough for us to get in. An easy mistake to make. Impressive. Smartphones, USB sticks, portable hard drives, and memory cards can all be used to smuggle malware and viruses past physical barriers and firewall-protected networks. The phone was just plugged into a computer on the bridge network. I'll do a quick port scan and see if I can use some default login credentials to access some critical systems. The aim of the malicious code can vary from silently monitoring data to actively tampering with systems to cause harm. Okay, we're on a roll. Any other systems we can access? I've also detected an open wireless router connected to the Satcom network. They're probably using it to download computer games or stream movies or something. Connecting personal devices to networks reserved for operational equipment is a major security risk, as it leaves a gaping hole in an otherwise tightly secured system. The operating system on that computer hasn't been updated for ages and contains more security holes than a Swiss cheese. Ha! Took me less than 10 seconds to get access to their webcam. I used a generic hack that has been around since I was in high school. Now, let's see if you can whip up a surprise for these guys later on. Okay, guys, have fun while it lasts. And now, the final showdown. I have a few scripts prepared. Should I try my ghost ship program? Now, according to the AIS, the ship should be in open waters, so I think we can safely have some fun on their behalf. Go ahead. And if you could access any webcams on the bridge, that would be great to see. Okay, so I've got access to the CCTV on the bridge wing and the audio from the VDR. Here you go. John, there's something wrong with the Actis. 2 ships, nothing on the radar. Is there any issue? Can't see anything. There's no issue. Must be something wrong with Actis then. This is just incredible. Now let's slow down the propulsion. You're losing speed. What's going on here? There's something wrong with the IS system. So, yeah, we can go into manual then. Still no response. Seemingly small human errors can have large consequences. The navigation system can also be manipulated by electronic GPS spoofing devices, sending incorrect GPS signals, telling you that you are in a different position than what is actually the case. This type of attack doesn't require access to the vessel's network or internal systems. Ransomware encrypt files on a computer and demand that you pay to unlock your files. Once the malicious software has infected one computer, be it a personal or company computer, it may spread to others connected to the same network, quickly making it impossible to perform common tasks. Shit, battery. Oh, we're hacked. Okay, well done, guys. Show's over. Let the ship know it was a drill.
We are not real hackers. This was a penetration drill. But it could have been people with the wrong intentions deciding to perform an attack on the ship you are sailing on. And that is why we ran this drill. That is why we run any kind of drill. We need to learn to identify, understand, and manage the cyber risks. We need to implement cybersecurity in our operational procedures at the same level as any other risks in shipping. So how do you avoid becoming the next victim of a cyber attack? Let's look at some best practices. First of all, it's all about not letting anyone or anything uninvited into your computer systems or other critical systems. Just as you don't let uninvited guests enter your ship's gangway. Now, how do you do that? Well, start by securing your computer devices, making sure antivirus software, firewalls, and email spam filters are installed and activated. The company procedures require that systems are updated frequently, so familiarize yourself with these procedures and know what your responsibility is. For the ship's operational systems, your company should make sure your suppliers follow their updated routines. For example, old Windows operating systems are too easy to hack. And only company or owner-approved software should be installed. Never install any other software or games on shipboard computers. When it comes to your personal awareness, always think before you click. Just as you stay vigilant and alert when walking out on deck, you should stay alert when entering your emails. Hackers want you to act first and think later. If the message conveys a sense of urgency or uses high-pressure sales tactics, be skeptical. Never let their urgency influence your careful review. Then, research the facts. Be suspicious of any unsolicited messages. Even if the email looks like it comes from a company you use, do your own research. Check the email address of the sender, and if you're uncertain of the origin, verify by phone and ask your IT department, if in doubt. If you're asked to reply to a message with personal information, it may be a scam. Delete any request for financial information or passwords. And please don't fall for invitations that look too good to be true, like, you just want a prize, or we sent you a gift, or we need your urgent help. And just like the chief, who reacts to an unfamiliar sound in the machine, you should react to any suspicious cyber activity. Infiltration by malware via removable or external hardware. There are currently no security patches for this problem, but there are certain things you can do. This includes never insert anything into your system until you can guarantee it's clean. Check it first on an offline computer by running a virus scan. Be aware that some hacker programs can start automatically, and then you might have a problem even before scanning the device. That is why portable media can be dangerous for any PC, even if you don't click on a file. Never let a third-party representative act alone when entering data. Always keep an eye on what's going on and follow your company procedures. Sensitive computers should be equipped with a physical protection and a system with ID card authentication for entering the computer. Just like a locked door, which you have to physically unlock with the right key. We recommend using long passwords. It can be a sentence it's easy to remember, ideally with a combination of upper and lower cases, numbers and symbols, and at least 8 characters long. For example, what's for dinner today? And don't use the same password every time you're asked to create a new one. And never use the same password for your work and personal accounts. But it's not recommended to update it too frequently, as this may result in a chaos of passwords to remember. If you need to write it down, keep it out of sight. A picture may be taken in good faith, posted on Facebook, and there you go. Segregated networks on a ship are essential to keep sensitive operational IT and OT separated from more regular communication and personal internet activity. This may be organized in zones, like an onion with layers. A study indicates that at least 30% of all personal computers are infected by some kind of malware, which in turn can spread to other connected devices. So never connect personal items to a sensitive network zone.
When guests or service people come on board with their USB sticks or memory cards, etc., to obtain or leave information and documents, the safest approach is to arrange a separate USB upload-download station for this service, avoiding the danger of influencing your equipment. Never tamper with the ship's network systems, even if he has the best intentions. And be very careful about what you share online. You never know where your data is being picked up and who might exploit your digital footprints. And to avoid being spied on, a simple recommendation is to put tape over the webcam and microphone on computers and handheld devices. Now what if the damage has already been done? Someone or something unwanted has entered your gangway. You've been hacked, or you have given away sensitive information. Follow your company's procedures to limit the consequences. Secondly, if you're attacked and asked for a ransom, this needs to be reported to your superiors immediately. It is not recommended paying the money. You will not always get the files back anyway. And by paying, you are encouraging the hackers to continue their business. Again, refer to your company procedures. We mentioned GPS spoofing earlier, where the navigation system is fooled by false GPS signals. Your procedures should include the system's capabilities. For example, what can go wrong and how to prevent it. And any company should have a backup plan in case of a non-functioning ECDIS in narrow navigation channels. Now, one thing we have yet to mention. We all make mistakes. It may be clicking the wrong button, pulling out the wrong cable, forgetting to connect a disconnected cable, sharing the ship's coordinates by sharing pictures or snaps from your smartphone, or any other action described in our drill. But if and when an unintended error happens, it must be reported. I'll repeat that. Human errors must always be reported. By reporting, things can be fixed. Acknowledging your human fault is not only appreciated, it is also respected. After all this, we suspect that next time, if someone targets you or your ship, you will give us a tougher time. So our last call to you is, ask your company to teach you about the onboard systems and cybersecurity procedures relevant for you and your ship. Always stay focused on cybersecurity awareness. The authorities have given ship owners and managers until 2021 to incorporate cyber risk management into ship safety and ship procedures. But do not wait to get your procedures in place. For your own safety, act now. So to summarize, important factors to remember are: think before you click. Research the facts behind emails and their attachments. Make sure external drives and USBs are clean. Be aware when third parties access your systems or data. Protect your passwords. Never connect personal items to the ship critical systems. Never use external Wi-Fi for company emails or downloads unless the network is protected and safe. Learn how backup and restore is done on board your ship. Always report errors and mistakes. Educate yourself on cyber risks and how it affects your ship, your colleagues, and you personally. If you follow these best practices, you should be far better off, but you should also consult your own information security team who best know how your company and ship's systems work. Cybersecurity is just as much a question of culture and mindset as it is technology. GARD and DNVGL hope the maritime industry will establish and follow best practices. We also encourage you to share your knowledge and attitude with colleagues, friends, and family members. Further information and knowledge can be obtained by contacting GARD or DNVGL for the campaign toolkit and for educational seminars.
Ya, Pak Andi. Ya. Ngeri ya? Iya. Iya. Nah, ini bahayanya ngeri cyber. Ya, jadi cyber itu bisa ada di mana-mana. Jadi tetap selalu waspada. Salah satu dari video tadi ada yang pernah saya jumpai juga. Pas waktu saya operasi juga itu pernah. Kayak tiba-tiba di Ektis itu muncul kapal. Ya. Muncul kapal tapi dia ada speednya, ada headingnya, terus ada destination-nya. Pas waktu di radar nggak ada. Nah, Secara visual nggak ada ya? secara visual nggak ada. Di Ektis ada. Habis itu ya saya coba untuk cross-check kontrol, cross-check ke teman saya. Apakah kamu lihat kapal sekitar kita? Soalnya di sini posisi kita ada kapal yang passing. Gitu. Habis itu ada kapal yang masuk juga. Ada yang kapal masuk, nggak masuk ke pelabuhan. Dia sudah ada pandu. Kapal itu kayak tabrakan itu posisinya. Ya. Ya. Padahal itu hanya fiksi. Karena di radar nggak ada. Di radar nggak ada, cuman di Ektis ada. Itu kayak sampai bisa nge-hack Ektis. Ya. Saya kemarin itu 2 kali kayak, tapi saya lihatnya di AIS bukan Ektis. AIS ya. Nah itu, jadi antara visual sama AIS-nya itu nggak sama mas. Tapi di AIS ada kapal, cuma saya kontak-kontak kok tak lihat nggak ada, saya kontak nggak nyambung, nggak ada kapalnya. Kapal kemarin, Ya. AIS itu. Ya muncul di AIS juga Pak misalnya. Muncul di AIS juga. Sering itu Pak terjadi. Jadi Iya. Ya yang penting nggak kehilangan power, nggak mati mesin aja udah aman. Oh gitu ya. Ya. Karena soalnya kalau mas, apa saya cek itu yang kemarin case itu kapal ini full karir, kapal gede. Jadi kan saya ekstra hati-hati juga. Cuma saya lihat visualnya nggak ada. Sampai deket itu loh. Mana ini? Ya itu mungkin karena itu ya cyber itu juga bisa. Iya, cyber, serangan cyber kayak gitu. Terus GPS juga bisa dikontrol sama mereka. GPS. Ya. Jadi intinya poinnya think before you click. Jadi sebelum kita ngeklik apapun itu kita harus berpikir dulu, oh ini phishing atau bukan, real apa enggak. Terus jangan lupa untuk pastikan ya, misalkan dapat email dari siapapun itu pastikan domainnya itu domain yang akurat, enggak domain yang pas bisa dibeli murahan gitu ya. Biasanya kan ada yang domain kayak domain yang sering muncul itu apa ya? Yang sering muncul itu yang domain-domain ada CC-nya, ada gv.com, ada tambahan gitu. Nah, yang biasanya kan kayak google.com ini kan sudah domain formal ya Pak ya, domain formal. Ya, formal. Terus jangan lupa untuk ganti password secara berkala. Sama kayak kita ganti sikat gigi secara 3 bulan sekali minimal. Nah, terus passwordnya juga pakai minimal itu 8 nomor, 8 password sama dicampur dengan simbol dan nomor dan huruf gitu. Huruf kapital sama huruf normal gitu. Iya.
ganti secara berkala pasportnya, terus paspor kerja sama paspor pribadi itu jangan disamakan. Gitu. Ya. Paspor kerja sendiri, paspor pribadi sendiri. Terus untuk account, untuk bank, jangan share akun bank sembarangan. Ya. Itu bisa juga untuk celah. Sebenarnya kalau di dunia cyber security, kalau hacker itu pasti akan nemuin celah itu. Tapi kita Iya. preventifnya kita mengecilkan celah kita sebisa mungkin. Iya. Sudah pernah nonton video ini sebelumnya, Pak? Video yang tadi? Belum ya? Baru kali ini. Belum. Belum ada. Saya Jadi tahu, kalau perusahaan sebelumnya tidak ada kayak training cyber security itu enggak ada. Kalau kemarin nggak ada, Mas. Kebetulan nggak ada. Cuma training yang itu aja, drill safety aja. Kalau yang cyber nggak ada. Nggak ada. Baru tahu ini saya. Inilah. Ya. Kalau kita ya umumnya kalau di Indonesia memang perusahaan-perusahaan itu nggak menggalakkan semua kapal-kapalnya itu buat untuk discuss masalah cyber security ini. Padahal ini penting sekali kan. Pertama, biar mengurangi kerugian. Ya, kerugian daripada aset, kargo, dan nyawa seseorang. Karena kan kalau dia ngirim phishing apa-apa, dia minta tebusan, minta tebusan 5.000 USD. Iya, tadi saya lihat itu, minta tebusan itu. Ya, kalau nganu ya terus itu berkelanjutan terus. Kalau nggak di stop. Soalnya di kapal kemarin saya itu ya ada alatnya juga sih, yang itu apa? Kayak semacam posisi kapal, speednya itu kan berhubungan langsung sama kantor, Mas. Nah itu ada case kemarin terakhir, ada di trouble nggak tahu ya. Jadi antara kapal kita jalan sama apa dia pantau di kompornya kantor itu nggak sama, gitu case-nya. Cuma yang disalahkan orang kapal, padahal kita kan nggak pernah TAT kayak gitu. Alatnya. Lucu. Iya, RPM terus speed mati semua. Jadi orang kapal yang disalahkan. Ya kan cuma ini aja, operator. Nggak berani Alat kan TAT bisa alat itu. error. Iya. Alat kan bisa error. Iya. Kenapa nggak ini kalibrasi dulu alatnya, dicek itu. Ya namanya orang kantor nggak mau keluarin operasional kan biasanya. Iya itu. Ya, selalu nyalain. Biasanya nyalain ngeblame orang kapal. Ya. Ya kemarin juga ada juga pakai password kalau masuk sistemnya itu operasional kapal juga betul. Tapi passwordnya jarang diganti, cuma itu aja. Soalnya kalau pengisian BBM, terus apalagi itu masuk semua pakai password, bukan? Harus diganti. Ya. Semoga sedikit wawasan ya. Karena dunia ASD itu ya kalau Pak Andi sudah paham, ya intinya sudah mengenal cyber security itu ada ininya Pak, kayak ada something value-nya ya. Jadi ada insight bahwa Pak Andi itu sudah sedikit tahu dasar-dasar tentang pencegahan preventifnya tentang cyber security. Karena itu penting juga di dunia maritim. Kalau kita sebagai officer ya, sebagai kapten itu wajib tahu, karena kita di dunia sekarang itu kan teknologi sudah berkembang ya. Kita nggak boleh ketinggalan, kita harus adaptif, harus cepat
mengenali dunia sekitar juga. Kalau kita nggak cepat-cepat adaptif, kita ketinggalan, Pak. Kita ketinggalan, ya. Update. Ya. Ya, kita bisa ketinggalan kalau kita nggak adaptif. Contohlah kita pakai AI, ya. Pakai AI. Gunakan AI itu sebagai tools, bukan sebagai selain alat, kayak bukan sebagai musuh ya. Jadi kalau kita menghindari AI, sama aja kita tidak memanfaatkannya. Gunakan AI itu sebagai tools. Buat tools apa? Kayak tools contohnya mengorganisir jadwal-jadwal ya, mengorganisir keuangan kayak gitu. Itu salah satu tools untuk kita bisa adaptif di dunia sekarang. Kalau kita tergantikan AI, Pak, pelaut udah nggak bisa ya, Pak. Ya pekerjaan pelaut itu ya sedikit lebih aman lah, Pak, daripada ini bekerja di pabrik ya. Di pabrik itu kan bisa digantikan oleh robot ya, Mas Yan. Jadi ya kalau pelaut ini kita harus ada human aktifnya, yang human presence-nya di sana. Karena perasaan feeling dengan mesin dengan kita itu masih belum ini. Mesin masih belum menjamin bahwa sama nggak seperti human kalau pas waktu kita ada di kapal. Ya. Kita harus bisa adaptif gitu aja, Pak. Pesan saya. Baik, itu tadi sedikit video tentang cyber security. Ya, untuk pencegahannya action card-nya seperti ini tadi, Pak ya. Untuk immediate-nya check the vessel full maneuverable, operate pollution around the vessel, cek semuanya, cek dan kondisi performing to checklist dan segala macam, cek. Consider disconnect system, prevent the spread of the cyber attack. Kayak apa yang menjadi celah masuknya hacker itu di cut semua. Check all IT system are accessible. Terus continue-nya apa? Continue-nya what are the apprehending and the cyber incident. Kayak tadi apa indikasi cyber incident-nya itu. Apakah ada operational equipment yang terkoneksi dengan mereka, dengan cyber, terus atau hacker. IT sistem apa yang menyebabkan efek mungkin dari eksternal dan sebagainya ya. Terus rekam semua kerusakan dan kemungkinan yang di atas normal semua, yang di luar kebiasaan. Kayak contohnya, loh ini ekdis kok biasanya aman-aman aja tapi sekarang kok nggak aman kayak gitu ya. Nah, terus take appropriate picture, ambil picture video, laporkan isu insiden ya, service ke sini new signature service if related to IT equipment, technical and marine standards if related to oil equipment. Nah, follow up-nya complete incident report in the safety management system if related to OP, operational technical equipment. Implement manual work around, ya. Kita cek sekelilingnya, perform action as directed by onshore support. Ini untuk tentang cyber incident action card-nya. Oke, Pak Andi, ada pertanyaan sampai sini? Saya mau ini tanya di luar materi yang tadi, bisa nggak, Mas? Iya, boleh. Materi yang kemarin untuk towing winch arrangement itu yang ini, Mas.
pemasangan tali di drum. Ya. Oh iya itu. Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan ya? ya. Nah, ini pemasangan talinya itu saya masih belum paham, Mas. Soalnya di kapal saya itu nggak ada ini. Kalau di Hmm. Bortak kan mesti dia ada itu towing winch di depan itu. Nah, Pemasangan gulungan talinya itu loh. ya. Pemasangan gulungan tali. Yang gulungan tali itu ini Pak ya? Static towing assembly with line stuck. Masuknya gitu filenya. Ya, kemarin baca-baca kan masih ini. Static. Yang mana Pak? Yang ini. Oh itu. Ya. Yang ini. Yang itu. Saya bukanya yang manual yang itu sih Pak. Static towing assembly with line. Di halaman berapa? Halaman 22. Improper tow line installation onto the winch. Oh ya. Sama Pak kayak ini. Sama Pak kayak ini. Ya, betul. Ya ini, Mas. Ya kan? Ya. Yang saya tanyakan yang cara pemasangan talinya itu, tolenya di drum. Ini Pak Andi tahu maksud tangan ini? Nggak tahu saya. Jadi dari telunjuk itu ibaratkan ini Pak. Dari telunjuk itu ibaratkan tali. Ya. Talinya gini. Ini telapak tangannya itu ibaratkan sisi yang atas, sisi yang bawah drumnya. Jadi kalau seperti ini, ya, itu berarti kalau seperti ini tadi, ini tali akan
menggulungnya ke kanan. Oh, Nah, iya, kalau iya, seperti iya. ini. Ya, jadi dia hibuknya itu ke bawah gini, ke atas, ke bawah ya akan ke kanan terus. Kanan, ke Oh, iya, kanan, ke iya. kanan gitu. Oh, gitu. Nah, Oke, terus oke. itu namanya underwind left to right. Use left layer up. Ya, Ya. Kalau kita pakai gulungan ini, ya. nah, itu gulungnya ke kiri Pak ya, ke kiri, tapi dia nggak sama seperti yang tadi, ke atas Oh, dia, di atasnya, oh, dari atas ya. ya dari atas. Oh, oke, oke. Namanya overwind, tadi underwind. Oh, ya. Maksud win itu kan drumnya sini Pak. Kalau under berarti di bawah, kalau over kan di Bawah. atas. Nah, Oh, oke, oke. Siap, siap. nah terus kalau yang ini, yang di bawahnya ini Pak, Ya, ya. ini kan seperti ini. Hmm, Jadi kalau ya. gini itu dari kiri ke kanan, tetap tapi pakai overwind. Oh, dari atas ya. Ya dari atas kalau ini. Nah, Ya, 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 ya. dari atas dari kiri ke kanan. Nah sama juga kalau yang dari sini tapi underwind dari kanan ke kiri. Oke. Masuk Kalau dari gini tangan itu, paham. Ya, ya, paham, masuk paham. dari tangan itu seperti itu Mas. Ya, ya, ya. Ini Ya, itu aja, Mas. untuk Cukup itu. Ya. untuk gulungan ini Pak, ini tuh biasanya digunakan untuk wire Pak. Oh, wire ya. Ya wire, digunakan untuk gulung wire. Kalau yang dipakai di kapal itu, Mas, untuk penataannya bebas kah? Yang pakai kapal sampean itu, yang di depan itu. Nah itu sebenarnya polanya sama, jadi lebih cenderung ke kiri atau ke kanan itu sama kayak tadi underwind apa overwind. Kalau misalkan overwind berarti cenderungnya ke kiri, ya kan? Kita berarti Ya, kontrolnya kita ngontrol aja, kita manage sekali aja, biar supaya ya, ya. habis penuh sisi kiri kita penuhin sisi kanan. Oke, oke. Ya. Ya, kebetulan selama saya di kapal nggak pernah pakai Ya, itu. Saya selama di kapal nggak pernah pakai towing winch drum ini. Nggak pernah dapat, cuma jangkar belum aja. pernah. Jadi kurang ya, kurang paham. Jadi langsung ke hook ya Pak ya. Iya, betul. Langsung Langsung ke connect ke hook ya. aja. Iya. Insya Allah nanti dapat yang ada wind drumnya depan belakang. Iya. Ada lagi yang mau tanyakan selain ini? Sementara cukup aja, Mas. Nanti kalau ada Cukup tanya ini. saya share via Siap, WA. Ya. siap. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup Pak Andi. Untuk minggu depan kita langsung aja Pak ya. Kita minggu depan hari Ya. tanggal 17 itu kita free, langsung kita tanggal 18, 19 kita langsung praktek. Oke? Oke, oke, siap, siap. Ke simulator ya. Nanti kita kabar-kabar lewat WA. Nanti akan Siap. saya kabari. Siap. Oke, kalau kayak gitu, Pak Andi, kalau misalkan ada pertanyaan, izin saya tutup Pak.
saya Ya. belajar ini, mari kita tutup dengan doa, semoga bisa bermanfaat dan bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya di sini. Doa. Oke, terima kasih Pak Andi. Sudah selesai. Ya. Baik, Pak Andi, izin saya pamit. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Mohon maaf ada sedikit gangguan-gangguan karena memang posisi saya masih Ya. kalau sudah di rumah ya seperti ini. Tapi sebisa mungkin Ya. selalu ingin kasih knowledge terus inginnya gitu. Ya. Oh ya Mas, untuk apa rekaman yang sesi 5 kemarin kalau sempat bisa di-share. Ya Ya. siap, nanti saya akan ada Ya, gitu. itu aja. Belum kita upload aja ya. Ya, Gitu. siap. Makasih Mas. Ya, sama-sama Pak Andi, sehat selalu ya Pak Andi. Ya, Selamat Assalamualaikum. beraktivitas, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.